салому дуруди бепоён нисори якояки шумо дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд, ҳамаи шуморо ба дарси навбатӣ, яъне дарси ҳафтум аз силсила дарсҳои забони туркӣ барои навомӯзон хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. хоб дар ин дарс се гуфтугӯро овардаем. Гуфтугӯи сеюм, чаҳорум ва панҷум, яъне ин се муҳовара ҳамаашон дар бораи шиносоӣ аст, шиносоӣ ба забони туркӣ. хоб дарсҳо аз ин пас дар премера гузошта мешаванд. Премера низ ба мисли ҳамун эфир аст. Чӣ хеле ки шумо медаромаден, менавиштен, иштирок мекардем, ҷавоб медодем, ба мисли ҳамун аст. Фақат агар як каме тамрин агар лозим шид дар дарсҳо, мегӯям ки масалан ҷавоби ин чӣ мешавад, шумо дар премера нависем ва мо низ дар премера иштирок мекунем, ҷавобҳои шуморо мебинем, яъне бо шумо ҳастем. хоб танишма яъне шиносоӣ мешавад. хоб қисмати якумша мегирем. дар ин гуфтугӯ ин муҳовара дар байни Ориф ва Одил сурат гирифтааст. хоб Ориф мегӯяд мерҳаба, яъне салом. Одил мегӯяд мерҳаба, салом. Ориф мегӯяд беним адым Ариф, яъне номи ман Ориф аст. Сенин адым не, номи ту чист? хоб Одил мегӯяд беним адым Адил, номи ман Одил аст. ва Ориф мегӯяд таништимиза мемнун олдум. Таништимиза мемнун олдум. Аз шиносоӣ шодам ё аз дидорат шодам. Бенде таништимиза мемнун олдум. Бенде таништимиза мемнун олдум, яъне ман низ аз дидорат шодам. хоб ин буд гуфтугӯи шиносоии қисми як. Меравем ба шиносоии қисми ду. шиносоии қисми ду дар байни Зарина ва Оиша сурат гирифтааст. Зарина мегӯяд мерҳаба, яъне салом. Оиша низ мегӯяд мерҳаба, салом. Зарина мегӯяд бен Зарина, ман Зарина ҳастам. ва Оиша низ мегӯяд бен Айша, ман Оиша ҳастам. Зарина мегӯяд бен таҷикистанлиюм, ман аз Тоҷикистон ҳастам. ва Оиша низ дар ҷавоб мегӯяд бенда таҷикистанлиюм, ман ҳам аз Тоҷикистон ҳастам. Бенда яъне де агар дар алоҳидагӣ омад, аз калима ҷудо навишта шуд, маънои ҳамро дорад, ҳам, низ, ҳамчунин. аммо агар часпида омад, ин хел агар омад, ба маънои дар назди ман ҳаст ё ман дорам, ман соҳиб ҳастам. бенда, бенда би китаб var, бенда бир китаб var, яъне дар ман як китоб ҳаст, яъне ман як китоб дорам мақсад. хоб дар ин ҷо ки ҷудо ки ҳаст, ба маънои бенда таҷикистанлиюм, ман ҳам аз Тоҷикистон ҳастам маъно медиҳад. хоб гуфтугӯи сеюм дар байни Омина ва Фотима. Албатта Фотима дар забони туркӣ Фатма навишта мешавад. хоб Амина мегӯяд ки мерҳаба, салом. Фотима мегӯяд мерҳаба, салом. Амина мегӯяд нерелисин, ту аз куҷоӣ? Фатма мегӯяд бен таҷикистанлиюм, ман аз Тоҷикистон ҳастам. Сен нерелисин ва ту аз куҷо ҳастӣ? Амина мегӯяд бенда таҷикистанлиюм, ман ҳам аз Тоҷикистон ҳастам. хоб як каме шояд ки тез давом кард ин дарс ё ки як каме осон шояд тофт, ба хотире ки яъне ба мисли эфирҳо чанд дақиқаи вақт мон дар бигӯем ки аҳволпурсиву комментариехонӣ нагузашт, ба ҳамон хотир тез давом кард ва дар байни хондани ин муколамаҳо, муҳовараҳо дигар вақт мон ба дигар чиз машғул нашуд. фикр мекунем ин хеле хубтар аст ки мо мулаххас мекунем, дарса пешниҳод мекунем ва хушомадеду аҳволпурсӣ аз тариқи навиштан дар премера мешавад. хоб акнун баъзеҳо шояд гӯянд ки премера шуд ва дигар машқ кор карда намешавад. На, инчунин нест. Масалан инҷо мо ин гуфтугӯро як чанд сония ин хел боз медорем ва инро метавонед скриншот кунед ё навишта гиред. албатта дар вақти ҳамон хондан шумо кӯшиш кунед кадомеша ки намедонед нависен гиред. фикр мекунам ки бисёре аз калимаҳоша медонед. ҳамон калимаҳоеро ки намедонед навишта бигиред.
ё скриншот кунем. ин танишма қисмати якум буд, шиносои қисмати якум ва шиносои қисмати дуюм низ инро метавонед ё нависен гирен ё скриншот кунен гирен. Хуб касе агар дарёб намекунад ба қавли успед намекунад, видеомо кӯтоҳ мешавад аз ин пас, кӯшиш кунем бори дигар видеоро тамошо кунем ва нависен гирем. خب اینها رو برای چی خیلی مهندسیم شاید نفر اسکرین شات میکنه میگیره و در تمرین اشتراک میکنه. شناسایی قسمی سیوم. خب در هر یک پریمیر دو نفری اشتراک میکنه. خب در این پریمیر کی میخواه اشتراک کنه نویسن و مثلا نفر یک رو آ میمونیم، آ نفر دویم ب، نفر دویم ب. خب باز آ ب آ ب. خب نفر یکم میگه سلام. این رو دو نفر وقتی که حاضر گفتن که ما میخوایم اشتراک کنیم، اما دو نفر یکمش آ هست دویمش ب است. نفر یکم سلام دهید، به زبان ترکی سلام دهید. نفر دویم علیک شما گردانید، یعنی جوابی سلام شما بگردانید. نفر یکم یعنی آ بگین که نام من در جای نقطه نام خودتون نویسین. نام من مثلا فلان است و نفر ب شما نیز بگین که نام من فلانی است. نفر آ شما بگین که سوال تین با ب سوال تین تو از کجایی؟ با زبان ترکی سوال تین. خب ب جواب تین که من از تاجیکستان هستم. من از تاجیکستان هستم. خب اگر تا حال جواب دادگی نیستیم پس همین ها رو در ذهنتون بگیرین. نفر یکم آ هست، نفر دوم ب هست. به همین طرز همین ها رو چکنین تا آخر با هم مشق کنین. یعنی نفر یک سلام داد، نفر دوم جواب. نفر یک گفت که من فلانی هستم، نفر دوم باید بگه که من فلانی هستم. نفر یکم گفت که من تو از کجایی، نفر دوم باید جواب داد که من از تاجیکستان هستم. اینها رو با زبان ترکی نویسین. و کسانی که میخواهند زبانی ترکی، زبانی روسی را، زبانی انگلیسی را، البته برای نو یادگیر و برای نو آموزان میخواهند که باز خوبتر و باز بهتر یاد بگیرن، البته به شکل آوازی مقصد ما هست. اگر 5-6 نفر شون بگن که مثلا ما میخوایم زبان ترکی را با آوازکی یاد بگیریم، پس در اینستاگرام گروپ هم میکشویم و در اونجا هر یک درسی که در اینجا میمونیم این را کپی میکنیم، در اونجا میمونیم. از روی همون مثلا هر کس آواز خطی میخونه و در اونجا میمونه، مثلا مثل واتساپ، ایمو و دیگرش. به همین شکل در اینستاگرام. این زمان یک گروپ هست به نام انگلیسی در 99 روز. الکی 3-4 نفر هست امروز شده. و از زبان ترکی نیز اگر خواهشمندا باشند باز یک گروپ دیگه میکشویم. و کسانی که میخواهند خود در زبان ترکی خود در زبان انگلیسی در گروپ اشتراک کنند، فقط در اینستاگرام به ما نویسند که ما میخواهیم اشتراک کنیم و ما اونها رو در اینستاگرام در گروپ تبعید میکنیم یا که بگیم اضافه میکنیم. اینستاگرام حاضر اینستاگرام هم میمونیم. اینستاگرام همین دنیای زبان ها هست، یعنی دنیای زبان ها، دنیای زبان ها این است. دنیای نقطه زبان ها، دنیای زبان ها.
خب با همین درس امروزه به پایان رسید. البته شاید کم باشد، اما سه گفتگو گرفتیم، اینها رو تکرار کنین، از یاد کنین. فعالتان اگر در گروپ بکشویم باز زیادتر مشق کنیم و طبق همون عادت همون که در هر آخر افیر وقت جدا میکردیم برای توصیه، پیشنهاد، یگان سوال، مرحمت ما همینجا هستیم. مرحمت یگان کس اگر یگان سوال داشته باشد، پیشنهاد داشته باشد، یگان توصیه داشته باشد، منتظر توصیه و پیشنهاد و سوال هاشون هستیم. اگر نباشند خب بعدا افیر پریمیر خودش تمام می شود، دیگر ما حاضر نمیدونیم که کی سوال میدهد، کی سوال دارد ندارد. یک دو سه دقیقه میستیم و به همین ویدیو به انجام میرسد. یا اون کسی اگر سوال هم داشته باشد میتونه در زیر این نوار نویسد سوالش، یا در سابشست و هر روز رسم را گذاشته استیم در اونجا مونات سوالش، یا در اینستاگرام دنیای زبان ها در سوالش پیشنهاد کند. انشالله که اگر بدونیم جواب میدیم، اگر ندونیم میگیم ولی ما در اینجاش نرسیدیم. باقی تشکر از یک و یکی شما برای اشتراکتان. اگر ویدیوهای ما برای شما پسند آمده باشد خواهش میکنیم ابونه شدن را فراموش نکنید و چه خیلی میگن لایک گذاشتن رو، نظرهای خود را نویسین در زیر ویدیو که اگر کمبودی باشد ما اصلاح کنیم. و باقی موفق مؤید باشین. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا.